बहरहाल वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ख़बर एक ही है पाकिस्तान में और वो है सैलाब। एक अंदाजे के मुताबिक 30% से ज़ायद जो पाकिस्तान है वो सैलाब में डूबा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध हर जगह से यही ख़बरें आ रही हैं कि लाखों लोग बेघर हैं। आज हुकूमती जो फिगर सामने आए हैं उनके मुताबिक 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासर हुए हैं। बहुत रिलीफ चाहिए लोगों को, खुराक चाहिए। मवेशी ख़त्म हो गए, 7 लाख से ज़ायद मवेशी मर गए हैं। बिल्कुल 8 लाख 930 से ज़ायद अमवात हैं। और अगर हम सिर्फ सिंध की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2300 किलोमीटर से ज़ायद रोड्स तबाह हो गए हैं। बलूचिस्तान में 710 किलोमीटर रोड तबाह हुए। बिल्कुल, और ज़ाहिर है जब इतनी बड़ी मुसीबत हो, इतनी बड़ी आफत हो तो अकेली हुकूमत या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अपील की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अभी तक जो है बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से 50.5 करोड़ डॉलर जो हैं वो प्लेज किए गए हैं, और जिसमें UN इमरजेंसी रिलीफ फ़ंड भी है। दोस्त ममालिक जिसमें चीन के रेड क्रिसेंट ने 3 लाख जो डॉलर हैं वो अतिया करने का ऐलान किया है। उसके अलावा जो अमेरिका है उसने 1 लाख डॉलर फौरी देने का ऐलान किया और $1 मिलियन जो है लॉन्ग टर्म के लिए प्लेज किया है। UK एड उसने 1.5 मिलियन पाउंड जो है इमीडिएट रिलीज़ करने का और 38 मिलियन पाउंड जो है प्लेज किए कि रिलीफ एफर्ट्स में आगे जा कर के देंगे। वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन की ग्रांट दी है। उसके अलावा ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 20 मिलियन की ग्रांट दी है। उसके अलावा जो दोस्त ममालिक ख़ुसूसन चाइना जो टेंट्स भिजवा रहा है 25,000 के करीब, 10,000 ऑलरेडी वो भिजवा चुके हैं। अद्वियात हैं, मगर ये ऑपरेशन इतना बड़ा होगा कि शायद इस मुसलसल ज़रूरत पड़ेगी बैनुल अक़वामी बरादरी की मदद की भी। लोकली अगर हम बात करें तो काबीना ने पूरी अपनी जो 1 महीने की सैलरी है वो डोनेट करने का ऐलान किया। फ़ौज ने जो ज़ाहिर है हमारा सबसे बड़ा इदारा है रिलीफ़ के हवाले से भी, उन्होंने भी जनरल ऑफिसर्स की 1 महीने की सैलरी डोनेट करने का ऐलान किया है। उसके अलावा अगर ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक 40,000 लोगों को अब तक जो है महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। आर्मी ने 137 से ज़ायद रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किए हैं। 200 के करीब आर्जी तिब्बी मरकज़, क्योंकि आपको पता है बीमारियां फूट पड़ी हैं। 23,000 लोगों को अद्वियात और तिब्बी मदद फराहम की गई है। और जो अभी आर्मी ने अपने मौजूद स्टॉक में से 3700 से ज़ायद टेंट वो किए हैं। आर्मी ने अपने 3 दिन का राशन जो कि 1500 टन बनता है उसको भी सैलाब से मुतासरा इलाके में रवाना कर दिया है, बांट दिया है बल्कि। तो इसके अलावा अतिया मराकज़ जो हैं वो फ़ौज ने अब कायम करने का फ़ैसला किया है, जहां लोग आसानी से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है उनके मुताबिक वो है कि इस वक्त खेमे चाहिए, शमसी लाइटें चाहिए, कंबल चाहिए, बिस्तर चाहिए, चादरें, पानी साफ़ करने वाली किट्स, तरपालें, खुश्क राशन, बारिश में पहनने वाले जूते और बर्तनों की ज़रूरत है। और इसके अलावा अद्वियात चाहिए डायरिया के लिए, आँख कान जिल्द की बीमारियों के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए और डेंगू और मलेरिया के लिए। और उन्होंने ये भी अपील की है कि बराए करम, जैसे कि पिछले डिज़ास्टर्स में होता रहा है कि शहरी जोश में आके हर चीज़ अतिया ना करें, तो ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं इनकी इस वक्त बिल्कुल, और इस पर हम अभी शो प्रोग्राम के बाकी हिस्से में इस पर तफसीली भी गुफ्तगू होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मायूस होना बहुत आसान है, लेकिन हम अभी भी एक जिंदा कौम हैं। और मैं इसका आपको एक सबूत पेश करता हूँ, क्योंकि कल ही हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और एक उनमें से थी अल खिदमत वीडियो ऑर्गेनाइजेशन। तो आज ये वीडियो पोस्ट किया है नेमत खान, हमारे सहाफ़ी दोस्त ने, ट्विटर पर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि वो अपनी किश्ती में रेस्क्यू कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि इस घर की छत के ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो इस पे कुछ कुत्ते हैं जो सैलाब से भाग के छत पर हैं और वो भूख से रो रहे थे। तो यहाँ आके आप देख रहे हैं कि करीब आकर वो उनको रोटियां भी दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? बिल्कुल, और रास्ते कटे हुए हैं। कोयटा मुकम्मल तौर पर हर तरफ से कटा हुआ है। सिंध जो है उसमें ट्रेन कोयटा बलूचिस्तान का आपने चूँकि कोयटा का जिक्र कर दिया तो साथ ही साथ में 3 जुमले बताता चलूँ कि इस वक्त बेशतर सूबे में चूँकि ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो बहुत मुतासिर हैं,
34 में से 31 अजला मुतासर हैं, तो ट्रांसफार्मर ज़ाहिर है, तो तकरीबन खासा बलूचिस्तान जो है इस वक्त अंधेरे में डूबा है। कोयटा बोलान की तरफ 12 इंच कतर की जो गैस पाइपलाइन है वो बह गई है, तो उसकी वजह से गैस की फराहमी में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे पुल टूटने से कोयटा और सिब्बी के दरमियान, यानी प्रैक्टिकली बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों के दरमियान रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल है। सड़क तो वैसे ही कटी हुई है, पाक अफगान बॉर्डर का भी हाल आप देख सकते हैं चमन में आज, और बारिशें जारी हैं। तो आज हम पहले अपडेट्स लेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि इस रिलीफ एफर्ट को, इस डिज़ास्टर से निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि हम समेत बहुत से लोग हैं जो इमदाद देना चाहते हैं। किसे दें, किस तरह, क्या इंश्योर करें, क्या चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये। मगर पहले अपडेट्स ले लेते हैं। हमारे साथ हैदराबाद से सीनियर सहाफ़ी अली मौजूद हैं। अली हसन साहब, सिंध में जो तबाही हुई है, कल चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी कहा कि इतनी बड़ी तबाही उन्होंने नहीं देखी। जो आपके पास इत्तलात है अब तक क्या है, लोग जो बेघर हुए हैं वो कहाँ आ रहे हैं, हैदराबाद आ रहे हैं, कराची आ रहे हैं, क्या हो रहा है? जो लोग जी बेघर हुए हैं वो कहीं भी नहीं आ रहे हैं, वो सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं। और ये बात चीफ मिनिस्टर सही कहते हैं कि बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। लेकिन मैं एक और बात सोच रहा था कि सन 2011 में दरियाए सिंध के लेफ्ट बैंक पर यही ऐसे ही बारिशों की वजह से सैलाब आया था। पूरा लेफ्ट बैंक के जितने डिस्ट्रिक्ट थे वो सारे के सारे बहुत शदीद मुतासिर हुए थे। उस वक्त की इनको क्या स्ट्रेटेजीज का अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जहां 2011 में तबाही हुई थी वहीं दोबारा वैसे ही बड़ी तबाही हुई है। मतलब इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई चीजें नहीं है, कुछ मामलात नहीं है। बस हमें सिर्फ ये एक है कि बैनुल अक़वामी एजेंसियों पर, गैर मुल्कों पर, फौजियों पर इन्हिसार करके हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हो। हमारे सियासी रहनुमा कहाँ है? हमारे करोड़पति अरबपति सियासी लीडर कहाँ है? हमारे MNAs MPAs कहाँ है? ये सारे क्या कर रहे हैं? मतलब इतना तो किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 MNAs 5 MPAs कर सकते हैं कि रोटियां तो तकसीम कर देना लोगों में जाकर। कम से कम बच्चे रोटियों के लिए सड़कों पर हाथ फैलाए खड़े होते हैं, लड़कियां, और वो उनसे पूछो कि क्या चाहिए तो वो कहते हैं कि रोटी चाहिए। अब बात यह है कि लोग जो मदद कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बगैर सोचे हुए अनऑर्गेनाइज्ड है सारा मामला, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। आप चावल की थैलियां बनाते हैं, वो उन्हें जाके दे देते हैं, जहां जहां लोग जा सकें वो दे देते हैं। चावल खाने के बाद उनको पानी चाहिए, पानी कहाँ से पिए? पाँव में उनके जो पानी लगा हुआ है, जो किनारों पे सड़कों के पानी है, वो तो खारा पानी है, उसको पी के तो गुजारा नहीं कर सकते। ना जानवर पी सकता है, ना इंसान पी सकते हैं। तो किसी किस्म की कोई हिकमत अमली, कोई मंसूबा बंदी, कोई तरीक़ाकार देखने में नहीं आया। कोरोना के दौर में एक लफ्ज बहुत मशहूर हुआ था, SOP। भाई 2011 की SOPs निकालो ना कि क्या हुआ था, बाद में क्या होता रहा है। आज अभी कहा गया कि शहरों में कैसे आएंगे? शहर खुद डूबे हुए। हैदराबाद शहर का कोई 70% इलाका डूबा हुआ है। बाद इलाके तो ऐसे हैं जहां लोग 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से घरों से निकल नहीं सके। उनके गंदा पानी, नाले का गंदा पानी उनकी गलियों में खड़ा हुआ है। और यही हाल मेपोखास का है, खैरपुर का है, सक्खर का है, नवाबशाह का है, लाड़काना का है। मतलब कहीं सूरत हाल नहीं है। और सबसे जो खराबी हुई है वो ये हुई है कि कोई हिकमत अमली नहीं थी। अलर्ट पे अलर्ट आ रहे थे कि बारिशें होंगी, तेज बारिशें होंगी, निकासी आपका कोई इंतजाम कहीं भी नहीं था। हर एक ने जब शोर शुरू किया, चीफ मिनिस्टर ने खुद आके ठट्टा से दौरा शुरू किया और जैकाबाद सक्खर तक गए, तो उन्होंने अफसरान को कहा कि भाई इतनी मोटरें लगा लो, पानी निकालो, फला करो, ये करो। उसके बाद उस वक्त तक तो लोग डूब चुके थे, लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं था। सिर्फ अब ये एक नारा बच्चे लगाते हैं, जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा, वो बच्चे खड़े हुए कह रहे हैं कि अमीर बंगलों में है, गरीब सड़कों पर है।
लड़कियां कह रही हैं हाथ फैला के हमें रोटी एक रोटी दे दो। कैसी हुकूमत है, कैसे लोग हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं। इतना बड़ा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, एक बहुत बड़ा हजम है हमारे सरकारी अफसरान का, सारे महकमों का, और सॉरी माशाल्लाह सबकी बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं। कोई नहीं करने के लिए तैयार है, किसी ने सोचा ही नहीं, बस वो उन्होंने ये समझा कि ये नौहा तो जाहिर है अली हसन साहब, अली हसन साहब ये नौहा जाहिर है कि हम और आप जब से होश संभाला है हम भी सुना भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और जाने ये कब तक सुनाते और सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हम आपसे बिल्कुल में रहेंगे। इन्होंने कहा जी इतना बड़ा हजम है ब्यूरोक्रेसी का, आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, मैटर मादे की तारीफ, जगह घेरता है और वजन रखता है, उसे कहते हैं मैटर। तो ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये वो मैटर है, सिर्फ जगह घेरता है और वजन रखता है, डार्क मैटर। और अब चेंज हो रहे हैं, फलां का डीसी चेंज कर दो, फलां से वो हटा दो, अब क्या हो सकता है? तो सब कुछ क्लाइमेट चेंज पे डाल दो। अच्छा, कल खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ उससे सब स्वात जी, महमूद खान साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उनका आबाई इलाका है स्वात, तो वहाँ जो है ज़ाहिर है पहाड़ी इलाका है, उस तरह से तो पानी वानी वहाँ खड़ा नहीं होता जो मैदानी इलाकों में होता है। लेकिन बहरहाल कल तक की जो इत्तला थी वो ये थी कि स्वात कालाम जो रोड है वो और स्वात एक्सप्रेस वे और शांगला अलपुरी की जो राब्ता सड़क है वो लैंड स्लाइडिंग और ख़राब मौसम की वजह से बंद है, और सैकड़ों सयाह वहाँ फंसे हुए हैं, अब भी फंसे हुए हैं, यानी अभी अपडेट लेंगे। इसके अलावा जो मालाकंड का दूसरा इलाका है अपर दीर, वहाँ कल एक अलमनाक बात यह हुई कि कसाई शाही कोर्ट के मकाम पे 5 स्कूली बच्चे जो हैं वो वापस घर आते हुए वो डूब गए। इसके अलावा समर बाग में भी एक बच्ची डूब गई है। कुल इस इलाके में अपर दीर में अब तक 6 हलाकतें कही गई हैं। मंगोरा में भी अचानक सैलाब में फंसने वाले सैकड़ों बच्चे जो थे उनको फिर शहरियों ने मिला के और रेस्क्यू 1125 ने मिल के निकाला। हमारे साथ शीरीज़ादा मौजूद हैं मंगोरा से या नहीं? शीरीज़ादा साहब वेलकम टू द शो। ये बताइए कि ये तो मैंने कल तक का अपडेट बता दिया, आपके पास ताज़ा क्या है? सबसे पहले ये है कि आज दूसरा रोज है बारिश का। वैसे बारिशें तो हो रही है, गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ्ते से जारी है वक्फे से, लेकिन आज और कल काफ़ी तेज़ बारिश जो है ना वो वक्फे से शुरू है। तो कल मिंगवरा शहर की जो स्पेसिफिक एक नदी है उसमें सैलाब आया था, जिसने आसपास दुकानों, मकानों और जितनी भी जो भी चीज़ आया वो साथ साथ, चूँकि लोग इंक्रोचमेंट करते हैं और दरिया के किनारे और नदी के किनारे जो है ना आबादी करते हैं, तो उसी वजह से नुकसान पहुंचा है। आज ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आज भी वक्फे से दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन जो बालाई इलाके हैं खासकर हमारे जो कालाम, महोडन, झील, शाहीबाग, इन इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हुई। इस वजह से जो पिशमाल के मुकाम पर एक बहुत सैलाबी रेला जो है ना वो आया और दरिया स्वात की पानी को बंद किया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ और इंतजामिया पहले से रेड अलर्ट थी। हमने भी इनको इत्तला दी कि पानी जमा हो गया है और अच्छा, मेन जो आर्टरीज हैं, मेन हाईवेज, मेन सड़कें, उनका क्या हाल है? खुली हुई हैं या कहीं बंद हैं? क्या सुना था सयाह फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, कालाम में कुछ सयाह, तकरीबन कोई हजारों की तादाद में सयाह फंसे हुए थे, लेकिन खुशकिस्मती से वो रास्ते जो है ना अब इस पैदल बहाल कर दिए गए हैं और कल तक जो है ना वो मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत और इंतजामिया भी काफ़ी मुतहर्रिक है, तो रास्ते जो है ना वो खोल रहे हैं, बिल्डोजर और सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि वो काम जारी है बहुत ज़्यादा तेजी के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़्यादा। और वक्फा लेने के बाद बलूचिस्तान का रुख करें। वेलकम बैक। बलूचिस्तान कहने को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है और मीडिया भी शायद उस पर फोकस नहीं करता। इस तबाही में बलूचिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। वसत उसकी तफसील पिछले सेगमेंट में बता चुके हैं। हमारे साथ जलीला हैदर मौजूद हैं कोयटा से। जलीला, जो हुकूमती सतह पर और निजी सतह पर जो भी रिलीफ एफर्ट्स हो रही हैं
وہ کتنی کم ہے یا کتنی زیادہ ہیں آپ کے خیال میں؟ شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. بیسکلی بلوچستان میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح سے کہیں پہ بھی کوئی ریلیف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ریلیف پہنچا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں, مگر گراؤنڈ پہ لوگوں کو کے لیے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. جیسا کہ اگر آپ لسفیلا کی لے, اگر آپ جعفر آباد نصیر آباد کے لے, پنجگور کی لے, اسی طرح نوشکی کے, تو یہاں پر کسی کو بھی جو ہماری انفارمیشن ہے, ایون مساقل میں حالیہ جو تباہی ہوئی ہے سیلاب سے, وہاں پر بھی گورنمنٹ کی سائڈ سے زیرو کنٹریبیوشن ہے ریلیف ورک میں. یہ الگ بات ہے کہ وہ انکروچمنٹس توڑنے میں تھوڑا بہت انہوں نے جو مین سٹی ہے اس میں کام کیا ہے, بٹ جو پیریفریز ہے وہاں پر کوئی ریلیف نہیں پہنچا ہے. حالانکہ کوئٹہ سٹی میں میں بیٹھی ہوں, میں ابھی آئی ہوں سریاب کے جو قلعہ شاہ نواز ہے وہاں سے, اور حیرت انگیز بات کی کہ لوگوں کے ساتھ بہت سارے گھر میں مطلب 20-25 سے زیادہ گھر لوگوں کے ٹوٹے ہوئے تھے, they had no tents, اور وہ اپنے نیبرز کے گھر, جن کے اپنے گھر مطلب اتنے ولنریبل ہے کہ موسٹ پروبیبلی اللہ نہ کرے وہ بھی گر جائے, وہ اس کنڈیشن میں وہ رہ رہے تھے. جب میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو ٹینٹس نہیں ملے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ایم پی اے ہے یا ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں جو ٹینٹ سرکار نے دیے ہیں وہ لے کے چلے گئے, ہمیں نہیں دیا. اسی طرح ان کی بڑی شکایتیں بھی تھی این جی اوز کے حوالے سے کہ جو ریلیف آتی ہے جو کچھ این جی اوز وغیرہ, تو وہ اسپیسیفک جو لوگ جن کو وہ جانتے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں, اور جو ایکچوئل لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچتے. یہ میں ان کی بات کر رہی ہوں جن سے میں ملی ہوں اور جو بہت ایبجیکٹ کنڈیشن میں تھے. اور میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اس کے قوم یا قبیلے سے تعلق نہیں رکھتی, وہ لوگ بالکل میرے لیے ان نون تھے. کسی نے مجھے کہا کہ یہ بالکل ابینڈن لوگ ہیں, وی شوڈ گو اینڈ ڈو سم تھنگ فار دیم. تو وہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایک گھر میں مطلب 15 لوگ پانا گزین تھے اس ایریا میں. تو آپ سوچ لیں کہ اگر کوئٹہ سے چند قدم دور کوئٹہ کے اندر ہی سریاب روڈ کے قلعہ شاہ نواز میں یہ حالت ہے, تو نصیر آباد, جعفر آباد, جل مکسی, ان علاقوں تک تو سرکار پہنچی نہیں ہے. اوپر سے جب ہم رضاکار پوچھتے ہیں کہ ٹینٹس وغیرہ کے لیے سرچ کرتے ہیں کہ ہمیں پرچیزنگ میں آسانی ہو, تو ہمیں ٹینٹس نہیں ملتے. وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے آلریڈی بک کیے ہیں, اور گورنمنٹ کے ذریعے بھی انہوں نے کہا کہ کانٹریکٹرز بیچ میں آتے ہیں جو یہ ٹینٹس بک کرتے ہیں, اور ابھی تک لوگوں کو تو ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے. آئی ڈونٹ نو کہ اگر ابھی نہیں ہوئی تو وہ کب یہ ٹینٹس دیں گے یا اس کی ڈسٹریبیوشن کی نیچر کیا ہے. سو یہ سارا سچویشن ہے بلوچستان کا. چھوٹے انڈیویجولز جیسے این جی اوز ہو گئے, جب الخدمت فاؤنڈیشن ہو گیا, ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کام کر رہی ہے, پر یہ انڈیویجول سطح پر کر رہے ہیں. جیسے ہم مینا کبینہ جو ہے وہ کافی کام کر رہی, گراؤنڈ پہ والنٹیئرز کام کر رہے ہیں, پر ہمیں ایسا جو انٹرنیشنل ایڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کی بھی ہمیں ویزیبل سپورٹ نظر نہیں آ رہی. میں نے ایک سے پوچھا بھی تھا, ایک آئی این جی او سے, کہ آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے, اسپیسیفکلی جلمکسی کا میں نے پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو وہاں کا قبائلی سردار ہے یا نواب ہے, آئی ڈونٹ نو, وہ نہیں رکھتے ہیں کہ ایڈ ہمارے ذریعے سے لوگوں تک جائے. مینز وہ بہت پرابلمس, اس لیے ہم ان جگہوں میں نہیں جاتے. یہی شکایت انہوں نے قلعہ عبداللہ کا بھی کیا تھا کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, وہاں پر سیاسی جو گٹجوڑ ہے اس وجہ سے ہم اوائڈ کرتے, ہم نہیں چاہتے کہ بڑے پرابلمس ہمیں کریٹ کرنی پڑتی ہے. تو اوورآل سچویشن گڈ نہیں ہے. اور جیسے نیشنل سولیڈیریٹی بنتا ہے پاکستان میں کسی بھی ایشو سے, ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بہت زیادہ خیرات کرتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, جو ڈونیشنز ہے وہ بہت زیادہ دیتے ہیں. اس دفعہ ممکن ہے کہ سیاست کا ایک ایسا پہلو ہے کہ حکومت گراؤ حکومت بچاؤ والی سچویشن میں ہم نے نیشنل سولیڈیریٹی بھی کسی میں نہیں دیکھی کہ کوئی ایک کیمپ لگائے یا اس میں
इकट्ठे बैठ के कोई कपड़े इकट्ठा करे। आई जस्ट वांट टू रिकॉल 1995 हमारे स्कूल्स में हमारे पेरेंट्स ने कपड़े इकट्ठे करके भेजे थे, क्योंकि स्कूल वालों ने कहा था कि सैलाब आया है। आई डोंट नो किस एरिया में आया था, बट आई स्टिल रिमेम्बर कि वी हैव, हम घरों से सैलाब ददगान के लिए सामान लेके गए थे। मतलब कि वही जो उस वक्त और जो माजी में हमने नेशनल सॉलिडारिटी और नेशनल एफर्ट देखा है, उसकी जरूरत है। पॉलिटिकल विल बेसिकली गायब है, पॉलिटिकल विल कहना ये चाह रही है। बहुत शुक्रिया जलीला, हम भी बात करते रहेंगे। वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो जितनी बड़ी आफत है जाहिर है उतनी ही एक मरबूत एफर्ट चाहिए कि इससे निमटने के लिए। तो हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं डिज़ास्टर के, वक्फे के बाद उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक। और जहाँ कुदरती आफात तबाही लाती हैं वहीं कौमों को जोड़ती भी हैं, और हमने 2005 का ज़लज़ला हो, 2010-11 का सैलाब हो, हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में एक लहर उठी कि जो हमारे बहन भाई मुश्किलात में हैं हम उनकी मदद करें। अब जाहिर है हर कोई मदद करना चाहता है, मगर कैसे मदद की जाए, गालिबन ये जो है क्या मदद की जाए, क्या उनकी ज़रूरत है और आपने क्या नहीं भेजना। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास जो चीज़ फालतू पड़ी है आप उसको डोनेट कर दें ये सोच करके कि किसी के काम आ जाएगी। तो इस बारे में आज एक दोस्त हैं सैयद तारिक उनका नाम है, पीएचडी कर रहे हैं वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। उन्होंने एक लंबा चौड़ा थ्रेड किया इस बारे में, जब एक मरबूत कोशिश होती है तबाही से निमटने की तो लोगों को जो मदद करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। सैयद तारिक, आप ही से शुरू करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पहले ये बताइए। सर, क्या करना चाहिए तो सबसे पहले ये है कि ज़रूर मदद करने का जज्बा भी होना चाहिए और हर तरह के रिसोर्सेज जो आपसे मुमकिन हो उनको जमा भी करना चाहिए, ख़ास तौर पे फंड्स को। कोई भी इस्तेमाल शुदा अशिया हों, चाहे वो आपके जो है ना वो कपड़े या कंबल या इस तरह भी कोई चीज़ हो, उसको भेजना बहुत गलत हो जाता है ऐसे मामलात के अंदर। इस्तेमाल शुदा अशिया ना भेजें, जो चीज़ें अभी नहीं इस्तेमाल, जो पैक्ड हैं प्रॉपर तरीके से, उन्हें भेजना बेहतर है अगर आपने अशिया भेजनी है कोई तो। और ख़ास तौर पे ऐसे खाने पीने की अशिया जिनका ख़राब होने का ख़तरा हो उन्हें हरगिज़ भेजें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कितने अरसे तक वो चीज़ सड़क पे रहेगी और फिर वो किसी तक पहुँचेगी, तो उसके ख़राब का बहुत चांस होता है। अच्छा, सॉरी तारिक साहब का कलामी के लिए माजरत। कल हम बात कर रहे थे सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह से, तो वो कह रहे थे कि जी कुक्ड फूड की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि लकड़ी सारी गीली हो गई है तो खाना पकाया नहीं जा सकता। अच्छा, अब कुक्ड फूड का मसला जैसे आपने अभी बयान किया है वो है कि पहुँचते पहुँचते वो ख़राब ना हो जाए, तो क्या किया जाए इस सूरत हाल में? जब आप ड्राई गुड्स और ड्राई फूड की बात करते हैं, अगर थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप हमें बता सकें कि आप किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। सर, कुक्ड फूड के हवाले से जो, अब मुझे नहीं पता वज़ीर आला साहब ने किस एंगल से बताया, लेकिन बेहतर ये होता है कि करीब तरीन कैंप्स के अंदर खाम अशिया पहुंचा दी जाएं, चावल, दालें, ऐसी चीज़ें जो ख़राब ना हो रास्ते में, और करीब तरीन कैंप्स पे फिर वो कुक हो जाएं बेशक और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। अगर वो आप अपने घर से बना के चलेंगे और आपने बहुत आगे तक रास्ता चलना है, या यहाँ तक भी कि कराची से अगर आप लसबेला भी जा रहे हैं जो बहुत करीब है, तो रास्ते में सड़क बही हुई है, ब्रिज बहा हुआ है, तो आपको पहुंचते पहुंचते 3-4 दिन लग गए तो रास्ते के अंदर गंद क्रिएट करेगा, लोगों के लिए मुसीबत का बायस होगा। घर से पका के चीज़ें ले जाना मेरे नज़दीक बहुत गलत है। कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस तरह नहीं करता कि पकी पकाई अशिया, खाना खसूसन भेजे। हाँ, खुश्क ग़िज़ा जिसमें बिस्किट शामिल है, जिसमें भुने हुए चने हैं, गुड़ है, इस किस्म की अशिया बेहतर रहती हैं, और इस किस्म की अशिया जो है वो आम तौर पे भी फौरी तौर पे जो इमदाद जानी है उसके अंदर उसको भेजते हैं। हाँ, जब सैलाबी रेला थम जाए, बारिशें रुक जाएं, फिर आप सिचुएशन देख के, हालात देख के फिर आप ले जा सकते हैं पका हुआ खाना भी, लेकिन इसमें अमूमन इंफॉर्मेशन की बहुत कमी होती है, तो लिहाजा ज़रूरी होता है कि तमाम जो लोग इसमें शामिल हैं मदद करने में, NGOs हैं, गवर्नमेंट है, आप इनसे इंफॉर्मेशन लेते हुए जाएं कि कौन कौन से रास्ते साफ हैं, किस किस जगह पे आपको कितना वक्त लग सकता है।
اس حساب سے آپ پلان کریں گے. اچھا طارق یہ بھی بتائیں سب سے بڑی ضرورت اس وقت جو ہے وہ ہے صاف پانی کی, یعنی پینے کے پانی کی. ظاہر ہے جو پانی ہر طرف ہے لیکن کھارا ہے, گندا ہے, اس سے بیماریاں بھی پھوٹتی ہیں. تو جب ریلیف ایفرٹس کے لیے جاتے ہیں تو واٹر پیوریفائرز جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں یا پانی, کس طریقے سے وہاں تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے پینے کے؟ سر اس میں پانی کی ٹیبلٹس کا تجربہ کچھ لوگوں کا برا بھی رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ وہ لے کے گئے ہیں, لوگوں کو نہیں سمجھ آئی, انہوں نے دے دیا لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ٹیبلٹس جو ہے وہ اس کے اپنے اندر کیا کوئی خطرہ ہے یا کیا ہے. ہمارے یہاں پہ عام طور پہ ہمارے کلچر میں بڑا خوف و ہراس ہے دوائیوں کے حوالے سے, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ فلٹرز آپ لے کے جائیں, اور ایک فلٹر جو ہے وہ آرام سے گدلے پانی کو بھی 3 سے 4 مہینے وہ کر سکتا ہے, چل سکتا ہے اگر اسے صحیح طریقے سے چلایا جائے. تو فلٹر ایک بہترین طریقہ ہے. ادروائز آپ کو جو ہے وہ منرل واٹر ہی لے کے جانا پڑتا ہے, جو کہ کافی ایک مہنگا طریقہ ہے. بالکل. اور پانی کی بوتلیں فلٹرز کہاں سے کون سے فلٹرز اور کہاں سے؟ کیونکہ آپ جیسے اگر مجھ جیسے بندے سے آپ کہیں گے کہ فلٹر چاہیے تو شاید مجھے سمجھ نہ آئے کہ آپ کو کس فلٹر کی مراد ہے, تو اگر تھوڑا سا آپ میں گائیڈ کر سکیں. سر اس میں فلٹرز ڈفرینٹ قسم کے آتے ہیں, بہت اچھی کوالٹی کے بریٹا کے بھی آتے ہیں. ڈرنکنگ واٹر فلٹرز ہوتے ہیں, یہ ایک جگ کی طرح کے ہوتے ہیں, اس کے اندر ایک پانی کا فلٹر لگا ہوتا ہے, اوپر سے پانی ڈالتے ہیں, جگ کے اندر وہ پانی آ جاتا ہے صاف ہو کے کچھ ٹائم کے اندر, گریوٹی سے کشش سے شکل سے پانی اس میں سے خود ہی فلٹر ہو کے نیچے آتا جاتا ہے. لیکن جو اس کی قیمت وغیرہ ہے اس کے حوالے سے سر دیکھیں مختلف برانڈز ہوں گی مارکیٹ میں, مختلف لوگ ہوں گے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس معاملے کے اندر گروپس بنے, اور میں تو اس میں خاص طور پہ بہت مجھے اس بات پہ وہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, سپلائی چین پروفیشنلز کو خاص طور پہ جو پروکیورمنٹ کے اندر ہے, سپلائی چین مینجمنٹ کے اندر ہے, کہ وہ سامنے آئیں. وہ اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے, اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے نہ صرف ٹرانسپورٹیشن سائڈ پہ ہیلپ کر سکتے ہیں بلکہ چیزیں خریدنے کے حوالے سے بھی ان کے پاس بہت نالج ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل مارکیٹ بہت وسیع ہو گئی ہے, بہت نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جن کا مجھے آپ کو بھی بالکل نہیں پتا ہوگا. تو اسپیشلسٹ اس کے اندر جو ہیں وہ سامنے آئیں تو بہتر ہے, اور یہ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. ڈفرینٹ جو کاروبار ہیں, کاروباری حضرات ہیں, وہ اپنے سپلائی چین پروفیشنلز کو ان کو چھٹی دینی چاہیے. گلوبلی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم آف دیتے ہیں, انہیں پیڈ لیو دیتے ہیں کہ وہ جائیں اور جا کے سیلاب زدگان کی مدد کریں. یہ ایک حالت جنگ ہوتی ہے بیسیکلی میں, اور انسان میں جنگ ہے اس وقت. بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے. ہم سی ایس آر کی بات کر رہے تھے, تو اس سے زیادہ بڑا سی ایس آر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ڈپلوائے کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. جی طارق صاحب, یہ آپ نے یہ بھی کہا کہ, اور ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو گلی گلی محلے لوگ جو ہیں فنڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کیمپس لگا لیتی ہیں. لوگوں کو ایک ظاہر ہے لوگ انسانی ہمدردی کے تحت دیتے تو ہیں, مگر کتنی ٹرسٹ وردی ہوتی ہیں اس میں سے آرگنائزیشن, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سر اس کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ بہت مشکل کام ہے. دراصل ہم لوگوں کو اس بات کا تقاضا کرتے تو بہت آسان لگتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں, آپ ایک فہرست بنائیں, آپ ہمیں بتا دیں. لیکن یہ جو حالت ہے, جو میں نے حالت جنگ اسے کہا ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ میں بھی پیپرا کے رولز قدرتی آفات کے لیے سسپینڈ ہو جاتے ہیں. تو جو جس طرح ٹینڈر جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اس طرح پروکیورمنٹ نہیں ہوتی پھر, کیونکہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کہاں کس کو کتنی ضرورت ہے. آپ کو سامان سارا لے کے جانا ہے, آپ کو اس کی ویزیبلٹی رکھنی ہے کہ کون سی چیز راستے میں کس جگہ ہے اور کہاں پہنچ رہی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس سسٹمز کی کافی کمی ہے. کچھ لوگوں نے کوششیں کی, لیکن بہرحال اس میں اتنا ایفرٹ نہیں ڈالا گیا, اتنی محنت نہیں کی گئی کہ وہ کچھ بنے. تو اس میں بہت سارے ہمارے پروفیشنلز ہیں جو گھر پہ بیٹھے ایپ ڈیولپرز ہیں, کمپیوٹر پروگرامرز ہیں, نیٹ ورکنگ کے ایکسپرٹس ہیں. ان کو این جی اوز وغیرہ کو خود کانٹیکٹ کر کے, بجائے اس کے کہ وہ آفت زدہ علاقے میں جائیں جہاں پہ ان کو کام کرنا نہیں آتا, وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے انہیں سسٹمز ایسے بنا کے دے سکتے ہیں. اور این جی اوز کو خود انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں جاتی ہوئی نظر آئیں, لوگوں کو پتہ ہو, لوگ ہم پہ اعتبار کر سکیں کہ ہم نے ایک کام جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کیا ہے.
اچھا اس کے لیے سسٹم میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے مجھے خیال آیا 2005 کا زلزلہ اور 2010 کا سیلاب کور کیا خاصی حد تک. اس میں دو چیزیں بڑی سامنے آئیں کھل کے. ایک تو یہ کہ لوگ جو ہے نا وہ جذبہ ایمانی میں اور جوش میں خود چل پڑتے ہیں, مثلا ٹرک لوڈ کرایا اپنی مرضی سے اور چلے گئے. اب وہاں ہوتے ہیں پروفیشنلز جو ٹرک لوٹ بھی سکتے ہیں اور لائن بنا سکتے ہیں, اس میں جینون نیڈی کتنے ہیں اور جو پروفیشنلز ہیں وہ کتنے ہیں ظاہر ہے کہ ایک اجنبی آدمی تو نہیں جان سکتا. پھر وہاں کے جو پولیٹیکل کارندے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ, اور اصل لوگوں تک 80% لوگوں تک وہ نہیں پہنچتی وہ چیزیں, وہ سڑک کے اوپر ہی برابر ہو جاتی ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک علاقے میں بڑی این جی اوز ہوتی ہیں, جھمگٹا ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے کہ ہر کوئی کام کر رہا ہے, لیکن ڈپلیکیشن اتنی ہوتی ہے اس کام میں کہ وہ ضرورت سے زیادہ یا کام ہو جاتا ہے خاص علاقے میں اور دوسرے کم رہ جاتے ہیں, یا بالکل ہی کام نہیں ہو پاتا اور وہ آپس میں جیسے ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اس طرح ان کے کارکردگی کا جیم ہو جاتا ہے. یہ دو بڑے چیلنجز میں نے دیکھے فیلڈ میں. بالکل بالکل, یہ بیسیکلی وہی بات ہو جاتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایسی حالت جنگ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا, ایک آرگنائزیشن نہیں ہوتی, ایک فرد نہیں ہوتا جو یہ سارا کام کر رہا ہو تو اس کو سارا پتا ہو کہ کہاں پہ کیا چیز کتنی ہو رہی ہے. اس کے لیے ہمیں سسٹمز کی بے تحاشا ضرورت ہے, انفارمیشن شیئرنگ کی بے تحاشا ضرورت ہے, این جی اوز کو, گورنمنٹس کو, ایون جو افراد اکیلے بھی جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم بنانے کی بے انتہا ضرورت ہے کہ جس کے اندر وہ بتا سکیں کہ اچھا ہم یہاں سے چلے اور یہاں پہ پہنچ کے ہم اپنا جو ہے نا وہ جو بھی راشن لے کے گئے یا پانی لے کے گئے, ٹینٹ لے کے گئے اور ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا, تاکہ پتہ ہو اگلے جانے والے انسان کو کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ پہنچ گیا ہے, کہاں پہ کچھ نہیں پہنچا. یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں لیکن عموماً بڑی آرگنائزیشنز کر لیتی ہیں جو, اور ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ان کا پورا ایک جذبہ ہوتا ہے, وہ اس سے جاتے ہیں سڑکوں پہ اور سب, اور اکثر تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ چلتے ہیں اور وہ خود مصیبت میں پھنس جاتے ہیں جس طرح آپ نے بتایا. ایسے لوگوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ بالکل جذبہ سب کا بہت جو ہے وہ ہمیں احترام کرنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ اپنے اعتماد کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو دے دیں چیزیں جن پہ آپ اعتماد کرتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس طرح اور کہاں پہنچانی ہے. خود ٹرک بھرنے سے تو 1000 گنا بہتر ہے. طارق صاحب آپ سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سسٹم ہونا چاہیے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اتنا بڑا لاجسٹیکل سسٹم ظاہر ہے یہ کسی این جی او یا آئی این جی او کے بس کی بات بھی نہیں ہے کیونکہ بہت کوارڈینیشن چاہیے. بچی پھر گورنمنٹ اور بیوروکریسی, تو کیا این ڈی اے میں جی اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اچھا, اب دیکھیں گوگل میپ کو ایک آپ تجربے کے طور پہ دیکھ لیں, شروع ہوا ہمیں اپنی سڑکوں کا بھی صحیح طرح سے ہماری میپنگ نہیں تھی, لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے بتایا کہ یہ چھوٹی گلی یہاں ہے, یہ دکان وہاں ہے, یہاں پہ ایک بندہ آ کے شام کو فرائز لگاتا ہے. اگر گوگل میپ پہ کراؤڈ سورسنگ کے تھرو, عوام کی مدد کے تھرو اتنی انفارمیشن جمع ہو سکتی ہے تو ہم اسی قسم کے سسٹمز بنا کے کیا قدرتی آفات کے اندر ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئرنگ نہیں کر سکتے؟ میرے خیال سے تو بہت ممکن ہے. اچھا, ایک اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے لیکن پھر بھی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بطور والنٹیئر وہاں جا کر کے کر سکتے ہیں. ایکسپرٹیز ان کائنڈ جس کا آپ نے ورڈ یوز کیا, تو اس بارے میں بھی بتائیے, کیونکہ ہمارے یہاں پہلے ہوتا تھا سول ڈیفینس کے ادارے, باقی اسکولوں, کالجز, یونیورسٹیز میں اس طرح کی تربیت دی جاتی تھی جس کا اب فقدان ہے, تو وہ لوگ, ان لوگوں کی ٹریننگ کے لیے کوئی ادارے ہیں؟ بالکل لوگ مدد کر سکتے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گروہ کے طور پہ جائیں, ایک گاڑی نہ لے کے جائیں, 3-4 گاڑیاں ہوں, بلکہ کوشش یہ کریں کہ کوئی اور آرگنائزیشن جا رہی ہو, آپ اس کے ساتھ چلیں. آپ بے شک اپنا کام کریں لیکن آپ ان کی مدد پوری حاصل کریں اور آپ اپنا کام ان کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں بالکل, اور میرا خیال ہے کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تھینک یو, بہت شکریہ طارق, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. ابھی بات کریں گے. ہاں ڈیفینیٹلی. تو ظاہر ہے وہی چیز ہے نا, لیک آف کوآرڈینیشن. آپ کل بھی ہمیں ایک دو دوست یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرکس بھرے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں لیکن پانی ہے وہ جا نہیں سکتے. ظاہر ہے آپ کو پھر کولیبریشن یا تو حکومتی سطح پر کرنی چاہیے یا بڑی آرگنائزیشن جس طرح ایدھی ہے. انہوں نے کہا نا وار, تو وار کے لیے نقشے ہوتے ہیں, پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, وار کے لیے کبھی کبھی سالوں سال پہلے بھی تیاری
آپ کو پکڑنی پڑتی ہے نا کہ یہ پوٹینشیل سینیریو بن سکتا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کبھی وارننگ نہیں ملی. We have been through multiple natural disasters. انگریز کے دور سے وارننگ ملتی تھی, اس نے پورا سسٹم بنا کے آپ کو دے دیا تھا, کسی دن موقع ملا تو میں بتاؤں گا. بالکل. اب دیکھیں زلزلے کا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, 2010-2011 کا بھی ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس. کیا کیا آپ نے اس ایکسپیرینس کے ساتھ؟ سوال اب یہ ہے. اس پہ تو بہت بات, اگلے سال ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ کیا کیا آپ نے پچھلے سال کے ایکسپیرینس کے اوپر. ٹھیک ہے, ایس او پیز تو نہیں بنتے لیکن ایفرٹ ضرور. ایس او پی کا نہ ہی بننا ایک ایس او پی ہے. جی آج کے لیے اتنا ہی جی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.